बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक शुरू हो रहा है। मीम ज़बर म, फ अलिफ ज़बर फ, मफ, ज़दो ज़बर ज़न, मफ़ज़न। मीम के ऊपर ज़बर, फ़ा के ऊपर भी ज़बर है और ज़ा के ऊपर दो ज़बर। अच्छा, एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश को हरकत कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। ये भी आप याद रखें, ठीक है। ज़ा दो ज़बर ज़न, और ज़ा को थोड़ा सा सख्त करके पढ़ेंगे। ज़ा और दाल में फ़र्क देंगे। दाल हमेशा नरमी के साथ अदा किया जाता है और ज़ा सख्ती के साथ। मीम ज़ेर मी, हा खड़ा ज़बर हा, मी हा, खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींचना है, ठीक है। मी हा, दाल दो ज़बर दन, मी हा दन। नून ज़बर न, बा अलिफ ज़बर बा, नबा, ता दो ज़बर तन, नबातन। आखिर में थोड़ा सा गुन्ना भी करना है, ठीक है। आगे वा ज़ेर वी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, विफ़ा, क़ौफ़ दो ज़बर क़न। क़ौफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो दो नुक्तों वाली क़ौफ़ है, ये जहाँ कहीं भी है तो ये दो नुक्तों वाली क़ौफ़ हमेशा मोटी पड़ी जाएगी। विफ़ाक़न, ऐसे विफ़ाक़न, क़ौफ़ को मोटा करके पढ़ेंगे। आगे सा पेश सु, बा वाव पेश बू, सुबू, रा दो ज़बर रन, सुबूरन। यहाँ सा के ऊपर पेश है, सा पेश सु पड़ा है। अच्छा, सा सीन और स्वाद में फ़र्क देना है, ठीक है ना। सा सीन स्वाद में फ़र्क देना है। सा की अपनी आवाज़, सा की आवाज़ निकालते वक्त अपनी ज़बान को दोनों आगे वाले जो ऊपर वाले जो दांत हैं उनके नीचे दें। सुबूरन, ऐसे सुबूरन, ठीक है, सुबूरन। आगे रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लैम दो ज़ेर लिन, रसूलिन। ये रा मोटी पड़ी जाएगी। रा के ऊपर जब ज़बर हो तो रा मोटी पड़ी जाएगी। हाँ, एक हालत में रा बारीक पड़ी जाती है, जब रा के नीचे ज़ेर हो, ठीक है। रा के नीचे ज़ेर हो तो वो रा बारीक पड़ी जाएगी, वरना रा अमूमन मोटी पड़ी जाती है। रसूलिन, ठीक है। सीन को वाव के साथ मिलाना है। वाव के ऊपर ये दाल सा जो निशान नज़र आ रहा है, ये इसे जज़म कहते हैं। ये जो ऊपर छोटा सा, इसे जज़म भी कहते हैं, सुकून भी कहते हैं। रसूलिन, लाम दो ज़ेर लिन, लाम के नीचे तनवीन है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं, रसूलिन। आगे शीन पेश शू, हा वाव पेश हू, शूहू। ये दो आँखों वाली हा है, इसे भी मोटा करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। शूहू हा, ये दो आँखों वाली है, ये अमूमन मोटी पड़ी जाएगी। शूहू, दाल दो पेश दुन, शूहूदुन, शूहूदुन। आगे क़ौफ़ पेश कू, आइन वाव पेश ऊ, कुऊ, दाल दो पेश दुन, कुऊदुन। क़ौफ़ को मोटा करेंगे, आइन की आवाज़ निकालेंगे, आइन कुऊ, ठीक है। कुऊ नहीं, हमज़ा नहीं पढ़ना, ये याद रखें, आइन की आवाज़ निकालनी है, कुऊदुन। आगे वाव पेश वू, जीम वाव पेश जू, वुजू, है दो पेश हुन। इस हा को भी मोटा करके पढ़ेंगे, वुजूहुन। जीम को वाव के साथ मिलेंगे, वुजूहुन। आगे हमदा ज़बर अ, सा या ज़ेर सी। अच्छा, इसे हमने हमज़ा पढ़ा है। हमज़ा क्यों पढ़ा है? एक अलिफ है एक हमज़ा है। हम अलिफ जो होती है ना, उसके ऊपर नीचे कोई भी किसी किस्म की हरकत नहीं होती। जब भी अलिफ के ऊपर हरकत आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। ये बस यूँ याद रखें, अलिफ खाली होती है, अलिफ के ऊपर कोई हरकत नहीं होती। जब भी अलिफ पर हरकत लग जाए तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़बर अ, सा या ज़ेर सी, असी, मीम दो ज़ेर मिन, असीमिन, असीम। यहाँ सीन नहीं पढ़ना। बच्चों को पढ़ाते वक्त या समझाते वक्त ये बातें बताया करें ज़रूर। असीमिन, सा की आवाज़ निकालें, सीन नहीं। आखिर में मीम के नीचे देखें तनवीन है, मीम के नीचे दो ज़ेर, असीमिन। आगे हमज़ा ज़बर अ, ये मैं बता चुका हूँ हमज़ा क्यों पढ़ रहे हैं इस जगह पर। हमज़ा ज़बर अ, लाम या ज़ेर ली, अली, मीम दो ज़ेर मिन,
علیمن، ٹھیک ہے، علیمن. با زبر با، صاد یا زیر صی، بصی، رادو زبر رن، بصیرن. یہ با ہے اور یہ صاد ہے. حرف صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا کریں گے. صاد کی زیر کو اس یا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ ملیں گے. بصی، رادو زبر رن، بصیرن. صاد کی اپنی آواز، بصیرن سین نہیں پڑھنا، صاد کی اپنی آواز نکالیں. یہ انشاءاللہ آپ پریکٹیکلی پڑھیں گے، بچوں کو بار بار سمجھائیں گے تو یہ انشاءاللہ آسانی کے ساتھ سمجھ آنے والی باتیں ہیں. بصیرن، بصیرن. آگے خو زبر خو، با یا زیر بی، خو بی. خو کو موٹا کریں گے، خو جہاں کہیں بھی ہے تو وہ خو موٹی پڑی جائے گی. با یا زیر بی، خو بی. اور دو زبر رن، را موٹی پڑیں گے، خبیرن، خبیرن. آگے اور زبر را، حا یا زیر حی. اس ہا کو بریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ دو آنکھوں والی ہا جو تھی اسے موٹا پڑھیں گے اور اس ہا کو ہمیشہ بریک پڑھیں گے. روحی، را کو موٹا کریں گے، حا یا زیر حی، روحی. قوف دو زیر قن، قوف کو موٹا پڑھیں گے، قوف دو زیر قن، رحیقن، رحیقن. ٹھیک ہے، قوف موٹی ہے. آگے شین زبر شا، ہا یا زیر ہی، ہا کو موٹا کریں گے، شہی. دال دو پیش دن، شہیدن، شہیدن. آگے عین زبر ع، ضاد، ٹھیک ہے، ضا یا زیر زی، عظی. عین کی آواز صحیح نکالیں اور حرف ضا کو موٹا کریں گے، عظی. میم دو زیر مین، عظیمن، عظیمن. ٹھیک ہے. اب ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ دہراتے ہیں، ذرا توجہ کرنا. مفازن، مہادن، نباتن، وفاقن، ثبورا، رسول، شہود، اعود، وجوہ، اثیم، علیم، بصیرا، بصیرا، خبیرا، رحیق، شہید، عظیم. تو یہ آج کا سبق تھا ہمارا. تو اگر آپ قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو پلیز آپ ویڈیو مس نہ کیا کریں، آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں. انشاءاللہ آپ خود قرآن پاک کو پڑھنے کے قابل بن جائیں، کیونکہ اصل چیز جوڑ توڑ ہے جو ہم سمجھاتے ہیں، محنت کرا رہے ہیں. اگر آپ کو جوڑ توڑ صحیح آ رہا ہے، حرفوں کی صحیح پہچان ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے آپ مشکل کام جو تھا وہ آپ نے حل کر لیا، آگے آسان ہے. ٹھیک ہے، بالکل انتہائی آسان ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے میں. تو پلیز اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں. ٹھیک ہے، آگے شیئر ضرور کیا کریں تاکہ جتنے لوگ سیکھیں گے سمجھیں گے تو ان کے برابر آپ کو اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا. آپ میں سپورٹ کیجئے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد و شاد رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.